nag-install na itong battery wall mount dahil sa to client. Muna ito gibalik, nagbutang tag mount dahil battery. Pwede pa makabutang receiver dahil yung tulok or opat. Nara niya yung puno siya battery. Kaya gentay 24 volts, 100 Ah. Deep cycle niya to, gentay lithium battery is deep of discharge niya 20%. So pabiling yung tag 20% ani din nato i-drop og ayo kay battery health ani mag-degrade ni siya og pananglitan imo jud hubas-hubas yun nya. Additional siya po battery nga 100 na pa siya ibakante ngadto sa duha tulo. Goods na kayo ni limpyo kayo no. Spacing box nya i-load karon sa balay na siya 755 watts. Ato grounded din na bunan din grounding nato na diri siya grounding padong sa distribution box nya diri sa grounding bus bar nato. Mas siya limpyo na siya. Battery breaker input, DC fuse holder, DC PD isolator, ETS, DC fuse holder, DC PD, DC main, digital weight meter, ETS grid supply, auto inverter, OMR 4.2 kilowatt. Ato load karon na 334 watts nya ang percent nato nga nagamit natay 8%, 453 kilowatt harvest karon. Yeah.